pola decilitra mlijeka, znači 50 ml, opcionalno, ako imate i volite, jedna velika žlica ruma ili bezalkoholne arome ruma ili naprosto preskočite taj sastojak. Čim zakuha, maknite s vatre. Jedan standardni puding u prahu od vanilije bilo kojeg proizvođača. Bitno da na poleđini pakiranja piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. 2,5 decilitra mlijeka dodati u lonac, a pola decilitra obavezno hladnog mlijeka dodati u puding, pa dobro promiješati. 100 grama šećera, podesiti srednje jaku temperaturu i pričekati da zakuha. Čim primijetite da se počelo gusnuti, samo nastavite snažno miješati minutu dvije. Ugasiti. 180 grama kiselog vrhnja, 75 grama maslaca. Snažno promiješati, pa ostaviti da se kratko ohladi, svega nekoliko minuta. Oko 540 grama petit keksa, dodati na jedan keks pola velike žlice, to jest 15 grama nadjeva. Ponavljati postupak. Ako vam ostane kreme, slobodno koristite malo više keksa da potrošite nadjev. – 150 grama tamne čokolade. Ja sam koristio prvi puta BAM čokoladu i zaista sam zadovoljan. Vrhunske je kvalitete bez pretjerivanja. 200 grama bijele čokolade, pola decilitra ili 50 ml vrhnje za šlag. Ja sam koristio biljno, već zašećereno. Dodati u jedan lonac, a u drugi lonac dodajte preostalu vrhnju za šlag, to jest 1,5 decilitara, odnosno 150 ml. Pričekati da zavrije pa odmah ugasiti. Bijelu čokoladu dodajte u lonac s manje, to jest 50 ml vrhnje za šlag. Kratko otopite. Po potrebi, ako vidite da je gusto, možete dodati postepeno, ali doslovce kap po kap, mlijeka. Kokos brašno, znači ne kokosovo brašno, već ribani kokos. Oko 200 grama će vam trebati sve ukupno. Prvo napravite sve s bijelom čokoladom, pa tek onda s tamnom čokoladom. Prije posluživanja dobro ohladite. Ispod videa niže u opisu ću staviti linkove za klasične čupavce i punjenu verziju sa šumskim voćem, uz naravno popis sastojaka, postupak, savjete i preporuke.